যাত্ରା एक्टर जड़े जीव दीपद पेंडेल कहीदेला पुणी भितर चलीगला पुणी गाँव बसिक आस जड़े गायक से निज अनर्गल लोक मान हाकिम कौन अर्डर कर लोक मैंने अनैथे तेणु दर्शक हूँ भगवान तेणु पाला आम जो चिंता करूँ प्रकृत में आम लोक अनैथे आम मुँह को आम प्रति रामायण पुथी पुराण को लोक मान पाखे उत्थापन कर आज क्रिकेटर किए फिल्म एक्टर किए ना कहीदेवे किंतु महाभारत किए रचना करते रामायण किए रचना करते गीता किए रचना कर राव के विजय महांती किए जानते मीर दास किए जानते तेंदुलकर किए जानते किंतु पचारतु एवं आपणकर आम उपेन्द्र भंज किए वैष्णव पाणी किए मधुसूदन एम जाना न्यूज तरफ आपको अनेक शुभेच्छा शुभकामना आमर जो धारावाहिक चली प्रणाम ओडिशा नम नम यही क्रम आम आज खैरा ब्लॉकर खैरा अंचल जड़े प्रतिष्ठित समाजसेवी एकाधर समाजसेवी सांबादिक जड़े संस्कृति प्रेमी जड़े दक्ष पाला गायक सहित आम पहुँचीचु घर पाखे पहुँची सी जो कला और संस्कृति प्रति जो विशेष अवदान से आम आम मुंड पाखे नुई जाए खाली से नुहे जड़े दरदी मनीष को देखिले जहाँ प्राण कांदी उठे से भाई जड़े भिन्न रुचिर मनीष सुसांबादिक साहित्य सहित संस्कृति जार छायाकांत भाई आम सहित रूपाथार कथा भाई नमस्कार नमस्कार रूपाथार विशेष शुभकामना मो छायाकांत महांती सांबादिक पाला गायक प्रथम मोर रूपाथाड़िया को अनेक अनेक शुभेच्छा अति अंतरंग नीर भाई को भेट हो बहुत खुशी लगे कारण मूलर आम भाई पाखे चिन्हा भाई पाखे आम अच्छु भाई सागर कम करुँ बहुत खुशी लगे भाई आपंकर आम देखीचु आप सका जड़े दरिद्र लोक जदि निरीह खटिखिया मेहनती जनता आप पाखे पहुँच जाए आप हृदय कांदी उठे आपको सबु दिगरे आईन सहायता आरंभ कर प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग करती आप मानसिकता कहीं जन्मला समाज देखो मो बापा जो टीचर थे श्रीकांत महांती स्वर्गत श्रीकांत महांती से टीचर थे से टीचर थे से राष्ट्रपति पुरस्कृत पाई से गोटे कथा कही गरीब को गरीब ही सहाय करे जड़े गरीब किसी आश्रय न पाइले से जड़े आशावाड़ी खोजे तेणु आशावाड़ी जो निराश कर दिए सी क्या पाक जी बाध्य से लोकटी आम केमी सहारा दब से कथा चिंता करी आज सब लगी आपण तो जो आदर्श शिक्षक पुत्र भाव में आप ख्याति थी आप समय चाकरी नौकरी समाज सेवा मन बुलाइले सांबादिकता प्रति कार्यक्रम रुचि को कहीं आप चाकरी पाई सारा इंडिया रे जिते स्वर्गत विश्व महांती मत नहीं सारा इंडिया बालेश्वर रखी थे किंतु सारा इंडिया मतलब कम करने भल न लगी मुझे कहली पर अधीन रही मु लोकसेवार कम करी बापा कही मु लोकसेवक जमी जमी पारि साहाय्य करी से प्रथम मुझे आजिकल सांबादिकता नहीं एवं खैरा प्रथम पाद देलापर मुझे विश्व महांती प्रेरणा विप्लव महांती बड़ भाई ताकरी प्रेरणा मु लोक मान सहायता जिते जी पारी सब पाई साहय कर चली आज पर्यटन भाव को लेकिन चली दैनिक आजिकल संवाद प्रतिनिधि भाव में आप दक्षता अच्छे आगे भाई कथा ये जो पाला गायबा आप जन संस्कृति प्रेमी भाव में सुपरिचित आप पाला गायबा एमती कहीं मन बड़े पाला परिवेशन करने देखीचु आम आप राति दिन लगी पड़ती पाला ये अभावी लोकटे तार पाला गायबा आवश्यकता लुड़े आप पहुँचाते से विषय कौन पाला देखु ओडिशा रे पाला हूँ स्थितिवान संपत्ति था किंतु आस्ते आस्ते पाला जगत बुड़ाक लगे से मोर गुरु चिंतामणि करते मुझे सारा इंडिया चाकरी छाड़ी प्रथम सांबादिकता नहीं से छोट पोट यात्रा रूल कै से चिंतामणि कर और स्वर्गत लंबोदर पंडा बटेश्वर सी मत डाकी कहले छायाकांत तू पाला गा पाला पारि कहली ना पारि से मत पाला को टाणी नहीं प्रथम केदार गौरी काव्य को मत देकी शिखई गोटाए वर्ष पाला शिखला मु पाला कौन जान नी पाला गाइली से पेंडेल को नहीं पाला गाइली किंतु ग्रंथ पुराण रामायण महाभारत को पाथेय करी बोधे 7-8 वर्ष पाला गाइला पाला कौन मुझे जानी तापर मोर गुरु विष्णुमोहन उपाध्याय से मत बहुत हेल्प कर आपणकर मोर गुरु अभिमन्यु राउल लक्ष्मीधर नायक मैंने मत बहुत साहय कर बर्तमान जो कि गोटे गरीब लोकटे पुअर 16 पाला आपणकर एवं किसी दिन तले उपदा चिंचिडारे मत जड़े फोन कले सर कौन कर गरीब बाघर अच्छी मानसिक करता अल्प पैसा टी दब पाला गाई दब
ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତିକି ପାରିବି ମାଆଙ୍କର ଚାମର ଧରିଛି ଯାହା ଦେବେ ମୁଁ ଗାଇଦେବି କିଛି ନାହିଁ ପାଲା ପଇସା ନେଇକି ଭଗବାନ ମୋତେ କରିନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ ମୁଁ କିଣିବି ଯାହା ହଉ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଲୋକ ଖୁସି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ମୋ ମୋ ବଡ଼ବାପା ଜଣେ ପାଲା ଗାଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପାଲା ଚାମର ଧରିଲେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ, ମା ଶାରଳାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ। ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନର୍ଗଳ କଥାବସ୍ତୁ ବାହାରି ପଡ଼େ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥାଉ ପାଲା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାମରଟି ପୂଜା ହୁଏ, ଶାରଳାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁ। ଶାରଳାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େନି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ବୋଲି, ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସେବକ। ମୁଁ କଳାକାର ହିସାବରେ ପାଲା ଆଜି ଗାଇବି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଗାୟକ ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଟର ଜଣେ ଯିବ ଦୁଇପଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ କହିଦେଲା ପୁଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ପୁଣି ଗାଁ ବସିକି ଆସିଲା। ଜଣେ ଗାୟକ ସେ ନିଜ ଅନର୍ଗଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାକିମ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବ ଲୋକମାନେ ଅନେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ପାଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଲୋକ ଅନେଇଥିବେ ଆମ ମୁହଁକୁ। ଆମେ ପ୍ରତି ରାମାୟଣ ପୋଥି ପୁରାଣକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥାଉ। ଯେଉଁ କବିମାନଙ୍କ କଥା ଆଜି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆଜିର କ୍ରିକେଟର କିଏ, ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଗୀତା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କହିପାରିବେନି। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କିଏ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେନ୍ଦୁଲକର କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କିଏ ବା ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କିଏ, ମଧୁସୂଦନ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଳାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସମାଜସେବା ରହିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଗୁଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନେତାର ଲୋଭ, ରାଜମୁକୁଟର ଲୋଭ। କୌଣସି ଦଳର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆଜି ଯିଏ ବିଜେପି କାଲି ସିଏ ବିଜେଡ଼ି, କାଲି ଯିଏ ବିଜେଡ଼ି ଆଜି ସିଏ ବିଜେପି। କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ। ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନେତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ସେ ନେତା ଏ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆର ଦଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକାର ହେଉଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ କାଲି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୃଣା ଜଗତକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦବୀ ଲାଳାୟତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଇଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକ ଜଣେ ରଖିବାକୁ ନିଜ ହସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହସ୍ତେ ବନ୍ଧା ପକାନ୍ତି ହେଲେ ପାଶ। ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଦୁଇ ପଦ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କର କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହୁ। ଆମେ ସେଇ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା ସହିତ ଆପଣ ପାଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ଧାରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ ଅଧିକ କୁସୁମିତ ବୁଦ୍ଧିମତ ହେଉ ଏ ଆଶା ଭରସା ରଖି